बर्तमान आमर ये जो ओंकार ब्रह्मयज्ञ घटगा केन्द्र अनुकूल्य सीताबीज अनुष्ठित होउची यज्ञर संपूर्ण भार आम गहन आज उपस्थित अच्छा आमर प्रमोद कुमार बेहेरा से एकाधार जड़े प्रवचक एवं आम संघर जड़े सभ्य एवं से आज गोटे निष्पत्ति नहीं जे केते गुड़े मालिका प्रवादीय यज्ञ से 7-8टी यज्ञ अनुष्ठान आवाहकत्व कर सारे ए यज्ञ को आज भी से निष्पत्ति नहीं तार तृतीय पर्यायर कार्यक्रम आज थिला भूमि पूजन एवं आज्ञामाल विजे कहीं कार्यक्रम होउची से संक्षेप कहे मु अनुरोध कर प्रमोद कुमार बेहरा महोदय को से ये यज्ञ बाबद कथा सर्वप्रथम प्रभुपाद श्री श्री गुरुशंकर अभय चरणार बिंदरे मानसिक भाव में कोटि प्रणाम एवं आज जो भाई कहले जे आज भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम आज पंचसखा द्वारा निर्धारित विगत 600 वर्ष पूर्वर आज मालिका लेखा अनुसार प्रभुंकर आज्ञा अनुसार ये यज्ञ आज एठारे अनुष्ठित होगाक जाउछे पवित्र पीठरे सीताबीज पीठरे एवं आज जो कार्यक्रम संपर्क में भाई निर्देश कले जनवाई जे आज तार जेहेतु या पूर्वर प्रभुंकर बरणी कार्यक्रम महासमारोह गोटे वर्णाढ़ परिवेश हो जाइथिला महांगा माटी रे एवं परवर्ती द्वितीय पर्याय थिला आपणकर भूमि पूजन एवं आज्ञामाल विजय ये उत्सव एथिपाई करा जाए जे प्रत्येक क्षेत्र में जो क्षेत्र में प्रभुंकर यज्ञ आयोजित हुए से भूमि को भूमिर शुद्धता रक्षा करने एवं अनेक देवादेवी मानक शांत करने ये कार्यक्रम विशेष भाव आयोजन हुए एवं यह संघीय नीति विधि विधान रे ये कार्यक्रम करा जाए जहाँकि आज समाहित हो सारी अगणित भक्त श्रद्धालु मानकर गहन प्रभुंकर विधि विधान अनुसार निर्धारित समय ये कार्यक्रम सुंदर भाव में समाहित हो जाइए एवं एठी आमर घटगाँ केन्द्र समस्त मुख्य कर्मकर्ता गण एवं केउंझर समस्त शाखा प्रशाखार समस्त भाई भौणी मानकर आंतरिक सहयोग एवं प्रचेष्टा आउ आमर विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद एवं अच्युत गुरुत्तम संघर समस्त कर्मकर्ता गणकर उपस्थित कार्यटी भव्य और दिव्य भाव में समाहित हो जाइए। यज्ञ आज ओंकार ब्रह्मयज्ञ बाते यज्ञ अनुष्ठान विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा कटक आनुकूल्य सारा ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर भी पंजाब चंडीगढ़ विभिन्न जगार अनुष्ठित बर्तमान कर आभिमुख्य दुईटी जिनिस गोटे जिनिस व्यक्ति कल्याण प्रभु गुरु भार नहीं व्यक्ति मंत्र धारा आ यज्ञानुष्ठान जिते करा जगत कल्याण भाव नहीं जितेबले सी स्वदेह थिले स्थूल भाव में बहु यज्ञानुष्ठान कर आज जो सीताबीज आम अनुष्ठान कराई प्रभुपाद गुरुस्वामी जो गोटे आमर यज्ञ होता केन्दुसर एठिकी आसी बसी जगह बुली एवं ए जगार यज्ञ हम बोली हेब गोटे यज्ञ आगुरी भी स्थिरीकृत करते से जहाँकि आज भाई मान मध्यम समस्त आज आग्रही विधि निर्दिष्ट ये यज्ञ बर्तमान होगा जाऊँगी एणु मोर समस्त को यह इथर जगत ठारू एते 5टा महायज्ञर कार्यक्रम ए कार्य होउची गोटे होउची घृतयज्ञ गोटे होउची नामयज्ञ गोटे होउची गोटे पूजा कार्य आमर सबु मंडपर पूजा कार्य सी गोटे यज्ञ अन्नयज्ञ 5टा महायज्ञ माध्यम ए कार्यटा कि कार्य गुड़िक आज संपादन करुँच प्रभु कर विधान दे जाइछन्ति तेणु ए कर्म माध्यम केवल जगत कल्याण जीव कल्याण ठारू जगत कल्याण पर्यंत अंतर्निहित होकर अच्छी तेणु आज तांकर इच्छा को ये सूक्ष्म इच्छा को पूर्ण करने जाई आज विभिन्न जगार आम यज्ञ ता भर एक आज ये सीताबीज आमर माँकर पीठ एठारे जाए अनुष्ठित हम आगामी जो आमर समय रही 15 मार्च 3 ठारू आमर 19/3 पर्यंत पूर्णाहुति आ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ କିନି ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକ ହେବା କଥା ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଗଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କେହି ବିରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦାବାନଳ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଗତ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଧରାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଯେ କନ୍ଧରା ଯଜ୍ଞରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିନି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି, ପୁଣି ମୋ ଉପରକୁ ସେ ଦୋଷ ଆସୁଥିବ, ମୋତେ ବହୁତ ପଚାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ଏବଂ ସେଇଠି ସାହସ ସହିତ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲି। ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଠିକ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଏବେ ସେହି ମାଳିକା ପ୍ରବାଦୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଓ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଳିକା ଜିନିଷ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞର ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ତିଥି। ଆମର ତ ନିୟମ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ମାନେ ଆଗେ ଭୂମି ପୂଜା ହୁଏ। ଭୂମି ପୂଜା କାହିଁକି ଭାଇ? ଭୂମି କିଏ କି? ମା ଧରିତ୍ରୀ ପରା। ମା ଧରିତ୍ରୀକି ଆଗେ ଶାନ୍ତି କଲେ, ମା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଭୂମି ପୂଜା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା, ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ସେ ଆଜି ସେଇ ତିଥିରେ ଏଇ ଆମର ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ସେଇ ତିଥିରେ ଭୂମି ପୂଜା ସରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସୀତାବିଞ୍ଜ କେମିତି ଆସିଲେ ଏଠି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୀତାବିଞ୍ଜ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 500-600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଏଠି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବି ଅଛି। ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ 19 ତାରିଖ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଆମର 4-5ଟି ମଣ୍ଡପ ବି ହେବ। କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଇବେ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ହେବ, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ହେବ ଏବଂ ନାମ ମଣ୍ଡପ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର এই ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଜ୍ଞକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଭୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଭାଇ, ସୀତାବିଞ୍ଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯଜ୍ଞ 15 ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମ ପରିଷଦର ଏ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ହୋଇଥାଏ, ମାଳିକା ମତେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୀତାବିଞ୍ଜଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯଜ୍ଞ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯଥା ସମୟ ଯଥା କାଳରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।